साहाज्य सहयोग तो समस्ते करने को भल पाती किंतु लोक माने साहाज्य करिथिबा समय रे गोटे गोटे जगार एमिति से माने फसी जाती से माने मनरे भावती कि मु कौन पाई ए लोकटी को साहाज्य करुथिली मु ए लोकटी को साहाज्य कलिनी जे मु निजे फसीगली। गोटे लोक साहाज्य कर सारा परे से निजे एक कथा मन को आनी थाए से निजे ए कथाटी को चिंता करी थाए से भाभी थाए मु कौन पाई ए लोकटा को साहाज्य कली मु ए लोकटा को साहाज्य कली बिली मु कौन आज फसीगली मु जदि लोकटा को साहाज्य न करी थांती ताहले मु मो जीवन रे खुशी रे थांती मु केबे भी हेले फसी न थांती केबे भी हेले लोक माने मते खराब कहि न थांती। हाँ सांग माने आजिर कहानीटी सही बड़ी किछि आजिर कथाटी सही बड़ी किछि जहाँकि आपणक मन को निश्चिंत भाव में छुईब तो सेथिपाई भिडियोटी को निश्चिंत भाव में शेष पर्यंत देखिए। आचार्य चाणक्य अनुसार यही पांचटी लोकों को भूल रे भी साहाज्य करंतु नहीं नचेत आसीपारे तुम जीवन रे बहुत बड़ समस्या यदि आपण माने यही पांचटी लोकों को साहाज्य करुछंती ताहेले आपणक जीवन रे समस्या तो निश्चित भाव में आसीजिव। आचार्य चाणक्य जड़े भल नीतिकार थिले से मनुष्य जीवन को सफल करिबा पई बहुत किछि एमिति कथा कही जाइछंती जहाकू जदि आपण निज जीवन रे पालन करिवे तेबे आपणक जीवन सुखमय हेबो एवं व्यक्ति निज जीवन रे सफलता मध्य पाई परिबो। आचार्य चाणक्य निजर नीति विषय रे एमिति किछि गुडी कथा कहिजंती एमिति पांचटी व्यक्ति विषय रे कहिजंती जेउ मानकू भूल रे भी साहाज्य करिबा कथा नुहे जदि आपण साहाज्य करुछंती तेबे आपणक पई समस्या सृष्टि होई पारे। एमिति से लोक माने किए जदि आमे सेमानको साहाज्य करिबा ताहले आम पई समस्या सृष्टि होई पारे ताहले निश्चित भाव में जानिया दरकार से लोक माने सबु किए। तो चलंतु सही विषय रे जानिबा। आचार्य चाणक्यंको कहिबा अनुसार जेउ व्यक्ति निशा करे ताहाकू भूल रे भी साहाज्य करिबा उचित नुहे। यदि आपण एही व्यक्ति को साहाज्य करुछंती तेबे आपण को भी तांको सहित रहिबाकू पड़िबो एवं सही व्यक्ति आपण को भी निशा द्रव्य देई अभ्यास कराई देबे। सेथिपई आपण एही बळी व्यक्तिंकर केबे भी साहाज्य करिवे नाही। सांग माने आपणकर सामने जदि कौनसी निशाड़ी लोक माने जे निशा द्रव्य खाऊची सेमानंकु जदि आपण माने कौनसी भी असुविधारे पड़िथिबार देखुचंती आपणक मनरू आसुची कि ये मु ए लोकटी को थरे साहाज्य करिदेबाटा ठीक हेबो भगवान मते निश्चित भाव में साहाज्य करिवे किंतु आपण माने साहाज्य तो करिवे किंतु आपण माने मध्य फसी जाई पारंती। तो सेथिपई साहाज्य करिबा आगरू थरे भल भाव में भावी नियंतु। आपण जदि मूर्ख व्यक्ति को साहाज्य करुछंती तेबे आपण निजे फसी जाई पारंती कारण मूर्ख व्यक्तिर साहाज्य करिबा समय रे जदि किछि असुविधा हुई तेबे आपण को ही समस्ते दोषी बोली मानिबे। सेथिपई मूर्ख व्यक्ति को साहाज्य करिबा उचित नुहे। सांग माने जदि आपण माने मूर्ख व्यक्ति को साहाज्य करिबा पई चाहुचंती आपण माने गोटे कथा जानी रखंतु आपण माने 100टी पाठुआ को बुझेई दी परिबे किंतु गोटी मूर्ख को आपण जदि बुझेया पई चेष्टा करिवे ताहाले आपण माने सेथिरे निश्चित भाव में हार मानि जिवे केबे भी हेले गोटी मूर्ख लोक को आपण माने बुझेई परिबे नाही। तो सेथिपई आपण माने मूर्ख लोकंको ठारू सदा सर्वदा दूरे रुहंतु जहाँकि तुम पई भल हेबो। जदि आपण चोरी एवं खराब काम करुथिबा व्यक्ति को साहाज्य करुछंती तेबे आपण निजे असुविधारे आसी पारंती कारण जेतेबेले सही व्यक्ति उपरे किछि असुविधा आसी थाए सेमाने आपणको नाम नेबाकू पछघुंचा दियंती नाही कारण आपण सेतेबेले तांकर साहाज्य करुथिले सेथिपई
କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ହେଉ ବା ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚୋର ଜଣକ କିଛି ଗୋଟିଏ ଚୋରି କରି ନେଉଛି, କିଛି ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମ କରି ନେଉଛି, ସେଠାରେ ସେ ଚୋର ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚୋର ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଯିଏ ଚୋରି କରୁଥିବ, ଯାହାର ମାଇଣ୍ଡରେ ଚୋରିର କଥା ଚାଲିଥିବ, ତାହା ସହିତ କେବେ ବି ହେଲେ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କେବେ ବି ହେଲେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେବେ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ କେବେ ବି ହେଲେ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା ନାହିଁ? କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଦେବେ, ସବୁ କଥା ତୁମ ଆଗରେ ଗପି ଦେବେ, ଟିକିନିକି କଥା କିଛି ବି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି କଥା ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ତୁମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଫସିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ଯେ କି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ପୁରା ତୁମ ସାଥିରେ ରହିଯିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେବେ ବି ଏତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ନାଁ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ବଦନାମ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କର କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଁ ଖରାପ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ଖରାପ। ଏମିତି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଖରାପ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।